Ngayong araw nga na ito ay namahagi kami ng bigas. Ito ay mula kay Ate Ray Manaka at Sir Kuji Manaka dahil kaarawan ngayon ni Ate Ray Manaka. So happy birthday! At ito na nga, naghihintay ng mga makakatanggap ngayon. Napakaraming bigas ang pinamahagi ngayong araw na ito ni Ate Ray Manaka. At ito na nga, may kasama kaming foreigner. Parang kasama, familiar yata ito sa akin. Pero hindi yan yung binalita namin nung nakaraang gabi ha. Iba yun. Oh. Pero yan, aklanon talaga yan. Hindi naman yan foreigner. Si JR yan, pamangkin ni Ate Ray. At ito na nga, magsasalita ng foreigner. Nagpapasalamat kami kay Auntie Ray Tarusan Manaka kasi sa binigay niyang bigas dito sa Barangay Poblasyon sa Sobod, yung venue dito sa bahay ni Lola Nining Rafaelita sa Sobod. So ngayon magsi-start na tayo ng pagtawag sa mga beneficiaries. Nay Ninya Ordas. Nay Ninya. Nay Ninya imo. Daw. Ay, thank you, Dad. Ano salamat. Hello. Desamparados Tigson. Snape. Ay mo na ning kabog. Desamparados Tigson. Rado Texon. Tigson. Paano? Thank you, Ate Ray. Message dito po. Yeah. Thank you po. Ma'am Ray, happy birthday. Happy birthday. Thank you, Ate Ray. Salamat po. Jeanette Pentes. Jeanette Puentes. Oh, ako. Hindi siya tagalog. Ako ron, second voice ako eh. Second voice ni Kagawad JR. Yan. Live ka, live? Eden Antayaw. Eden Antayaw. Auntie Eden. Ay, sige. Marshall de la Cruz. Marshall de la Cruz. Oh, kita mo si Lolo Parga ano ah? Lolo Tasyot amana ro gahambal eh. Ano na pangalan no? Ay kilala ko ito si Kuya Marshall. Oh. Anong message po kay Auntie Ray na Maraming nagbe-birthday? salamat po sa binibigay. Opo, welcome po. Happy Harold birthday. Tunod. Harold Tunod. Wa pa mo. Gilmar. Jelmar. Mahina ang energy ni Kagawad makaron eh. Rodita Antayaw. Rodita. Si Lola. Nay, ano imo nga mensahin nay kay Auntie Ray? Ha? Ano Happy yung mga- birthday. Apo, ano. Thank you, Gid. Pila yung edad nay? 82. Ito. O kaya ni mo? Oo. Sige po. Thank you, Gid. Risma Montoya. Risma Montoya. Sino to? Si Risma. Milagrosa Sabiaga. Milagrosa. Happy birthday, Ma'am Ray. Araw. Good health lang. Good health. Si Auntie Risma siguro ito. Yeah. Thank you. Happy birthday kay Auntie Ray. Ang message niyo po? Thank you. Okay. Lani Tamado. Lani Tamad Atilani. Oh, si Atilani. Anong message niyo po kay Auntie Ray? Maraming salamat po, Ate Ray. Grace Happy Abilio. Grace Abilio. Sino yan si Grace nga to? Ay.
Tinago to si Auntie Grace nga ra. Kumusta Auntie Grace? Okay, ma'am. Thank you. Opo. Happy birthday, Happy kay birthday kay Rhea mo. Auntie Ray. Anthony. Ayun, sige po. Thank you. Bonnie Ordas. Bonnie Ordas. Si Auntie Bonnie. Ag Salome Ordas. Ikaw lang ang buog. Sige po. Si Auntie Happy Salome. birthday, ma'am. Salamat sa grasya. Oh, yan. Welcome. Salamat. Sige po. Elma Flores. Elma Flores. Happy birthday. Happy birthday, Ma'am Ray. Salamat. Welcome po. Susima Antaran. Auntie Susima Antaran. Si Sushima. Susima Antaran. Oh. Sushima! Daya tagali man ang magulang iya sa likod. Ay, Aron bukot ako ron. Sushima. Binanda si Kagawad J. Taroga hambal. Happy birthday, Auntie Ray. Lenny Talislis. Si Auntie Lenny. Auntie Lenny, ano message mo sa birthday? Thank you. Happy birthday, Ma'am Ray. Apo, sige po. Ah, Sino Raya? Susima Antaran. Si Auntie Susima. Nabatian siguro sa Facebook ay. Anong message sa birthday po? Happy birthday sa birthday. Agsalamat sa bugas nga kita. Jinky Tinyoso. Jinky Tinyoso. Jinky Tinyoso. Ate Jinky, anong message mo kay Auntie Ray po? Happy birthday. Salamat sa grasya. Ang taon ninyo makamon. Ayun, welcome po. Nanette Malakas. Oh, malakas talaga. Ayan. Message niyo po kay Auntie Ray, nanonood po. Kay Ma'am Ray Manaka. Manaka, salamat gid nga abo sa grasya nga imo gintao kamon. Happy birthday. Salamat, Get. Roberto Wala na. Turyaga. Sa batabi mo, no? Auntie Ray. Roberto Turyaga. Roberto. Ay, si Tatay Robert. Oh. Tay, ano message mo kay Auntie Ray? Salamat sa happy birthday ni Auntie Ray. Sige po, welcome kitay. Bibian Dikit. Ano? Bibian Dikit. Dikit? Dikit. Ha? Dikit. Dikit. Ilawan uman agad. Paano pronounce? Dikit po, dikit. Dikit pala eh. Oh, sige, ano message niyo po? Thank you sa grasya. Happy birthday, Ma'am Ray. Ray. God bless. Sige po. Maribel Trance. Auntie Maribel. Ayan. Happy birthday, Ma'am Ray. Sige po. Happy birthday. Hep hep. Hooray! Yan Marites Tenyoso. Marites Tinyoso. Marites Tinyoso. Ate Marites, kumusta po? Okay lang. Yung message niyo po kay Ate Ray. Ma'am Ray. Thank you sa bugas. Happy birthday. Opo, sige. Josephine Maagad. Josephine, Ate Josephine Maagad. Maraming salamat po sa location namin sa nagbigay ng April Tornillo. ng ano tawag dito ng venue kay Ma'am ano ni sino ro ano? Lola Nining Rafaelita. Apo, yeah. Thank you po. Anong mensahe nimo kay Auntie Ray po? Thank you, Get, sa grasya. Happy birthday. Sige po. Aluna Hogilon. Aluna Sheila Tornillo. Auntie Sheila.
Auntie Sheila. Ginapanawagan si Auntie Sheila nga mag... Oh. Ano mensahe niyo po kay Auntie Ray po? Happy birthday! Thank you. Thank you. Wow. Lambing. Corazon Mortel. Doon to dapat no mga malambing. Kay Kagawad Jagid Ano mensahe niyo po kay Auntie Ray po? Thank you, Ma'am Ray. Happy birthday. Gemma Erabon. Auntie Gemma Erabon. Dami pala nito no, 73. Kumusta ante? Medman. Thank you, Gid, Dito sa po. bugas. Ayan, Happy birthday, Gid, kay Mama Ray. po, sige po. Joey Erabon. Joey Irabon. Sinong Joey? Nagka-record pa? Nagka-record. Kaina pa to siguro Santa Ira. Oo. Thank you. Cherilyn Trahe. Cherilyn Trahe. Ladies and gentlemen. Pero aton nga dinapit nga bisita si Cherilyn Trahe. Auntie Cherry. Auntie, kumusta Auntie? Good man. Anong mensahe niyo po kay Auntie Ray? Happy birthday, Ma'am Ray Manaka. Opo. Thank you, Sir Ray. Ayan. Welcome God po. bless. Sige. Ana May Tornillo. Anime Torneo. Parang kilala na ako doon. Si Ana May. Si Anime, oo. Classmate na ko doon. Classmate na ko ron. Tami Ordas. Sa classmate, hinga na ako doon. Anime Torneo. Matsa may classmate akong Anime Torneo. Thank you sa Gracia and happy birthday. Pide ni mo. Arno, happy birthday ka lang. Thank you. Birthday! Auntie Ray. you. Mabugat agali. Oh, mabubugat. Nagtana pa ako patuloy ko may bunga. Sige. Hay, may bunga matanay. Francisco Ordas. Francisco. Ayan, si Kuya Francis. Anong message niyo po kay Auntie Ray po? Happy birthday, Ma'am Ray Manyaka. Thank you po. Sige, thank you. Iron Sukgang. Iron Sukgang. Iron. Sino mabuol? Iron Sukgang. Si nanay lang daw. Ano? Yeah, ko lang maada. Nay Thank you. Apa. Evelyn Quintana. Evelyn, nanay Evelyn. Nanay Evelyn po. Nay Ano yung mga mensahe na Happy birthday. Kabay pang tawag ni Girawa. Salamat din sa grasya. Pila yung edad yun, Nay? Gas 75. Sige pa. May tatasanda mga mabaskog tasanda. Kita Perla Panaligan. Perla. Ate Perla. Grabe ang exercise Grabe ka, ginagin ka bala. Ate Perla, anong message mo po kay Ate Ray po? Salamat sa gintaong nga bugas ag happy birthday kay Ma'am Ray. Apo, sige po. Liberty Tiong. Liberty, Auntie Liberty. Ay, sige. Yan. Message niyo po. Thank you gid kay Ma'am Ray Manaka ag sa kaibahan ng vlogger nga nag kaibahan sa pagtao. Thank you gid. Apa. Jenica Tiong. Jenica. Si Ate Jenica Galera Kilala mo man. Ate Jenica, anong message mo kay Auntie Ray? Happy birthday, Ma'am Ray Manaka. God bless. Apa, sige. Ami Abon. Ami, si Auntie Ami Abon. Si Auntie Ami.
Auntie Ami. Thank you. Welcome po. Mirimi Balister. Marry me. Balister. Ma'am. Ano Thank you, ma'am. Happy birthday. Isa Talaok. Isa. Oh, sino? Kayo. Oh, ayun. Sige, dyan lang. Hiwalay lang. Ayan. Oo. Gabahol ng muscle ni Lionel Kagawad Panagiton. Jing. Ay, pwede mo donate na. Happy birthday, Gumankon. Happy birthday, akong Benjamin. Thank you. Salamat. Giseline Tinyoso. Huliun ko na yung Ang uminot ng doay. Muli yun. Bye-bye. Tara pa. Ang message niya kay Auntie Ray po. Thank you po sa pag-share ng blessing. Ayun. Jessie Tinyoso. Cheers. Edna Irabon. Abay pang hitawag ang Naib na. pangalan karaiya. Siguro ako sa lista eh. Pariyo kita kara. Message niya po. Thank you very much sa gintaon mo kalakamon ag happy birthday. Araw, sige po. Alton Villanueva. Alton Villanueva. Sige. Arnel de la Cruz. Ibutang mo lang Wata akong pangalan ko, no? Raides Peñarroyo. Peñarroyo. Sige, ma'am. Anong message niyo po kay Auntie Ray? Thank you very much and happy birthday kay Ma'am Ray. Ag sa amon nga vlogger nga si Archie Hilario. Wait lang. Concentrate pa eh. Ano pa kami ga? Aga, silpi pa. Selfie pa kami kay ako ni nga idol. Sige, dapat kasama si Kagawad. 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 Ikaw. Wait lang. May iresibo. Okay. Thank Sige you. po. Ayan, bye-bye. Flor Esplanada. Ako lang. Ah, wait, ma'am. Another yung Hindi yung mataron. Thank you kay Ma'am Ray Manaka. Thank you and happy birthday. Ayaw. Alvin Trahe. Alvin. Trahe. Ag Ah, Marcelo Trahe. Imo na mo ba? Ay Alvin ag inyo. Sige. Kaya na, kaya? Ay, oo. sige. Sige. Ako lang mabuyat it Mike ano yung gusto. Bagon. Maraming salamat sa inyo tanan. Ag tapos ay happy birthday kay Ma'am Ria Manaka. Manaka. Thank you. Apo. Cynthia Trahe. Cynthia Trahe. Ayun. Happy birthday and salamat, Ma'am Ray Manaka. Sige po. Larry Trahe. Larry. Ay, Sin ma. Bolang. Bula lang yati. Abo, tay bit-bit mo. Another naman pasalamat kay Ma'am Ray Manaka. Thank you very much. Okay, sige po. Arnold Alag. Ikaw lang. Arnold Alag. Sige po, Nay. Thank you kay Ma'am Ray Manaka and happy birthday. Aha. Jonalyn Tamado. Jonalyn. Ate Jonalyn. Salamat. Happy birthday. Amelia Tamado. Maraming salamat po kay Ma'am Ray Manaba at happy birthday po. Manaka po, Manaka. Elsa Tamado.
Alin ko, no? Manabat. Baka nagkasawa nga si... Thank you very much. Happy birthday, Sauman. Apo. Giselle Sibulan. Giselle Sibola. Thank you so much again and happy birthday. Ay ninyo, ikaw daga. Ay ninyo. Salamat. Susi Mejia. Bisa hindi, kaunting magbaktas ka ra makarong adlaw. Mogid. Sobra ko tara. Wapa. Thank you, gid Ma'am Ray, and salamat gid sa bugas nga nga gintaon ninyo. Apo, sige po. Annalyn Trahe. Yan. Ate Annalyn Trahe, ano yung message mo kay Ate Ray? Thank you, ma'am. Ay, happy birthday. Happy birthday. Ag thank you. Julie Bayos. Julie, Ate Julie. Okay, anong message mo? Salamat gid nga abo ag happy birthday kay Ma'am Ri Manaka. Opo, sige po. Salamat. Erlyn Kuching. Erlyn Kuching. Yes, ma'am. Basta. Happy birthday, Ma'am Ray. Abo nga salamat. Opo, sige po. Ida Kuching. 60, ano na? Ilan na yon? Melanie Latore. Ma'am, anong message mo? Happy birthday, Ma'am Ray. Salamat. Milagros Kuching. Milagros. Kuching. Ma'am. Thank you po and happy birthday. Gila Talaok. Gila. Si Gila Talao. Puro tag-iya gidara. Oh, yeah. Agro iba ka right sa kanyugan. Bukaling residente yan. Ho. Katang panupot kita to last time. Hindi ka naman to. Tuman to sa Salamat, kid. Jerry Tampos. Jerry Tampos. Sin man daan ang balay ng day anami hay. Iya ka raw. Classmate ka yata si anami. Classmate na. Thank you, Ma'am, and happy birthday. Sige po. Edgar Trahe. Salamat, Ma'am Ray, sa bugas. Ag happy birthday. Rafael Antayaw. Rafael Antayaw. Nailapit si kanyo kay nanay. Araw no, sige nay. Happy birthday. Sige po. Emily Trahe. Emily Trahi. Thank you po, Ma'am Ray, at saka po happy birthday. Analisa Gahisan. Analisa. Ate Analisa. Oh, to sino lang mabuol para ihatod para makarating doon sa kanila. Okay yun. Galdaya buo yung dat iba. Okay. Happy Ubos yun. na. Oo. Okay, sige. Kagawad JR ang tayo, mga kasama natin. Lapit-lapit lang siguro iyate. Para makita gid ang kabahulon ni Kagawad JR Antayo sa mga oras na ito. Kasama natin si Kagawad JR Antayo. Kagawad, ano ang nais mo pong sabihin? Gapasalamat kita ko kay Anterey, Tarusan Manaka, sana nga ginishare nga blessing iya sa Subod, iya sa poblasyon Tangalan. Gapasalamat man ako sa venue iya kay Lola Nining Rafaelita, nga compound nga kung sa CNI iya kita makarabukot mainit. Daya nga pagkuanay sa celebration da sa anang birthday, ag uwat araet politika ha. Uwat politika ra, anat ara nga ginashare do anang blessings para katon yearly ara. Kaya ginkuan lang nga iya ag sa iba nga wa nakakuanay sa sunod. Kaya ato mang pasunuron bagay siyempre naka limit ba lang na atong pilang packs. Opo. Dili mo lang sa oman. Salamat kid. Ag salamat kinyo iya sa problem vlogger nga nag iba. Opo. Yan.
Di ka lang. So maraming salamat po kay Ate Ray Manaka. Yearly na po sa mga Tagalog viewers natin. No? Yearly po ito isinasagawa ni Ate Ray Manaka itong pamamahagi ng mga blessings sa iba't ibang lugar dito sa Aklan. Not only lang dito sa may Tangalan, kundi sa iba't ibang lugar. Last year, nasa New Washington yata tayo. No? Pero ngayon, dito po sa Tangalan. Yung anniversary nila mag-asawa, dito rin po sila namahagi ng blessings. At ngayon pong birthday ni Ate Ray Manaka ay namigay ulit siya ng mga bigas. So maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, no, na kami ay naging daan ng blessings para makarating sa ating mga kababayan dito sa Tangalan, Aklan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am Ray, and thank you. God bless. Alin? Baba.